How are y'all doing? ¿Cómo están todos? You know, there was something interesting happened to us yesterday. Hubo algo interesante que nos pasó ayer. We were finished up with work, Estábamos terminando el trabajo and my wife said, I'd like to get a cup of coffee. y mi esposa me dijo que quería ir a tomar café. So I said, great, I know this place I haven't been to since like 2018. Y le dije de un lugar que yo no había estado desde el año 2018. So I checked, okay, it's still open. Y bueno, miré el celular y todavía estaba abierto. So I said, let's check it out. Entonces fuimos. And so we're driving along 59. Y estábamos yendo por el 59 en Houston. How many of you have been on Highway 59? ¿Cuántos han estado en el 59? So we get to a part where suddenly traffic just stops. Llega un momento en que el tráfico se para ahí. And it's sudden. Y de repente, o sea, uno va bien. And so the car in front of me stops. El carro que iba delante de nosotros para. And I hit the brake too. Y yo puse todo el freno. And I usually try to go to my left a little bit so you don't hit the car in front of you, right? Usualmente yo me voy hacia la izquierda para no pegarle a nadie. But I felt something, Pero yo sentí algo and it said, just stay there. que me dijo, quédate ahí. I can't explain it. No puedo explicar qué fue. I saw a car behind me going at a very high speed. Y veo un carro que viene detrás de nosotros a alta velocidad. I looked at my wife and very calmly said, they're going to hit us. Miro a mi esposa y le digo muy calmadamente, nos van a pegar. She was like, Y ella enseguida, yo abrí los ojos. and I see the car and he hits his brake Y yo veo que el carro que viene detrás frena and he's coming behind us like this. y viene detrás de nosotros. And then suddenly he veers into the shoulder Y de repente se va hacia la izquierda. and he passes us almost 2 car lengths to tell you how fast he was going. Y se pasa casi 2 carros después de nosotros. Had I Así gone to iba the de left, rápido. had I gone to the left to avoid hitting the car in front of me, Si yo me hubiera ido a la izquierda para evitar que ese carro me pegara, we would have been hit even harder. nos hubieran chocado ayer. Grandemente. You know, sometimes I think we forget to pray before we get in our cars. Nosotros olvidamos orar antes de montarnos en el carro. We forget to pray for traveling mercies that God protects us. Nos olvidamos de orar por la misericordia de Dios. And it doesn't mean that you're not going to get into an accident, Y no significa que no vamos a estar en un accidente. but it could mean that you'll be able to walk away from it. Pero puede ser que vamos a vamos a salir adelante. You know, throughout history, Durante la historia, many of us have heard Christianity preached in a different way. muchos de nosotros hemos escuchado el cristianismo predicado desde diferentes formas. They say, for God so loved the world Tanto que Dios amó al mundo, that he gave his only Son, que dio a su único hijo, that whosoever believes in que him todo aquel que cree en él will not perish, no se pierda, but have everlasting life. pero tenga vida eterna. How many of you have heard that verse? ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? How many of you think that that's the end of Christianity? ¿Cuántos de ustedes creen que es el final del cristianismo? Because I got news for you. Porque tenemos noticias para It ustedes. goes beyond that. Va más allá de ese verso. Many people think, oh, when I accept Christ, I won't have any more problems. Muchos creen que cuando aceptan a Cristo ya no van a tener ningún problema. Is that in your Bible? ¿Eso está en tu Biblia? No, it's not. No. I got news for you. Les tengo noticias hoy. A lot of guys that wrote that Bible Muchas de las personas que escribieron esta Biblia died a very violent death. murieron de manera violenta. You know, we're very blessed to be in the United States. Nosotros estamos muy bendecidos de estar aquí en Estados Unidos. We were on a cruise a couple weeks ago, Hace unas semanas estábamos en un crucero and you see all these super luxuries. y ahí se puede ver todos los lujos del mundo. And even on the cruise boat, there's like a whole level of even higher luxuries that we didn't quite see. Y aún en el crucero ustedes ven las categorías de lujo y nosotros estábamos Yeah. decentemente. Yeah, because you can see right above, it's like, oh, there's a private pool up there, and they're like, you guys can't go there. De hecho hay piscinas en los niveles altos que nosotros no pudimos entrar, solo estaban ahí. And you're like, okay, I see how this is. Y como que, ok. But if that's your biggest complaint in the world, you're doing fine, right? Pero si esa es tu mayor queja en el mundo, ¿estás bien? And then suddenly, on Wednesday or Tuesday of that day, we received news. Y de repente en esa misma semana, el jueves, recibimos una noticia That my wife's sister had passed away. que mi hermana había fallecido.
So we were working and getting flights together to try to get to Colombia because we weren't going to be there until maybe Saturday when the boat docked. Y ahí en medio del mar estábamos ya planeando cómo ir a visitar a mi familia en Colombia. We even had considered like maybe we can fly from Honduras and try to get to Colombia. Habíamos de hecho considerado viajar de Honduras a Colombia en vez de regresar a Estados Unidos, But we realized that just wasn't feasible. pero no resultó. So we got back on Saturday. Entonces regresamos el sábado, We washed clothes, packed, lavamos ropa, empacamos, and then we flew to Colombia on y Sunday. viajamos el domingo a Colombia. You know, and arriving in Colombia, Y llegando a Colombia, you see a lot of different things. se ven muchas cosas. You know, many of us are from Latin origin, Muchos de nosotros somos de origen latino and we don't always get the opportunity to see what it's like across the other side. y muchas veces no tenemos la oportunidad de ver qué hay en ese otro lado del mundo. We think we have traffic in Houston. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos tráfico aquí en Houston? We do not have traffic in Houston. No tenemos tráfico en Houston. When it takes you an hour to go less than 5 miles every day, that's when you have traffic. Cuando a ti te toma más de una hora en tráfico para llegar a un lugar de 5 minutos, eso es tráfico. When you realize that a 3-lane highway is 5 lanes, that's when you have traffic. Cuando te das cuenta que 3 líneas de la autopista son 5, aquí. No, yeah, it's just por las motos. Pues sí, allá hay muchas motos. And they kind of just cut in between the cars. So you got 3 lanes of cars, and then you have the motorcycles running by in between. Tienes 3 líneas de carros, pero hay muchas motos y bicicletas que se te meten en el camino. So on one day, I had to get into a taxi with my dad. El lunes de esa semana tuve que ir con mi papá. In a taxi. Llamamos un taxi, un Uber, And we get into the taxi, y llegamos al taxi and we have to go all the way to downtown to get Dad's passport. y teníamos que ir al centro a que mi papá recibiera su pasaporte colombiano. And I can tell you, on that drive, we almost got hit maybe 5 times. Y casi en ese camino del taxi al centro, casi nos chocan o nos pegan 5 veces. That's crazy, right? And that's how people live their life normally every day. Y eso es lo que la gente está acostumbrada a vivir allá. But I can tell you, what God did in Colombia was really special. Pero les puedo decir que lo que Dios hizo en Colombia fue muy especial. You know, Martha's dad accepted Christ and publicly confessed that before everybody. Mi papá aceptó al Señor y públicamente lo confesó. Her older brother allowed himself to be ministered to and actually accepted the Lord, and you see changes in his life as well. Mi hermano mayor aceptó ser ministrado y pudimos ver, somos testigos de los cambios que empezó a ver en él. But what I wanted to share with you is this. Pero lo que yo quiero compartirles hoy es, When me and Martha got married, cuando nosotros nos casamos, we thought, man, it would be so cool to get both of our families together like Americans do when they get married here, right? habíamos pensado que chévere o bonito sería que las dos familias se unieran como lo hacen aquí normalmente las familias americanas. But because of visas and whatever, not everybody could make it. Pero no todos pueden venir por el tema de las visas. So, but we ended up in Colombia, Pero este año terminamos en Colombia and we were going to spread the ashes at one of my uncle's ranches. y cuando fuimos a enterrar las cenizas de mi hermana en una de las de los tíos de mi esposo, And it's kind of funny because they have like a ranch like every couple blocks. su familia tiene como un rancho cada 5 cuadras. It's like, here's an uncle's ranch, there's an aunt's ranch, there's another uncle's ranch, there's my aunt's ranch, there's my uncle's ranch. El rancho, la finca de una tía, otra finca de otro tío, aquí otra tía. It's funny because you can kind of just walk up and down the mountain and that's all our family. O sea, es toda la montaña, ellos son dueños. And for the first time ever, Y por la primera vez en 2 años, my family got to meet Martha's family. nuestras familias se pudieron conocer la una a la otra. God makes all things work together for good. Dios hace que todas las cosas trabajen para bien. Many of you have heard that phrase. Ustedes muchos han escuchado esta frase. Many of you probably think, well, how can God use a tragedy? Muchos pueden pensar cómo Dios puede usar esta tragedia. How can He use something bad to make something good? ¿Cómo puede hacer que algo malo se convierta en bueno? In the world, it doesn't make sense, En el mundo no hace sentido esto, but it does pero sí es in the sentido works of God. en las palabras de Dios. En el Today I libro want de Dios. Today, I want to talk to you about the book of Romans. Hoy les quería hablar del libro de Romanos. The book of Romans was written around 57 AD. El libro de Romanos fue escrito en el año 57. So we think that Paul was probably on his 3rd missionary journey. Se cree que Pablo estaba en su 3er viaje misionero.
he was ready to come back to Jerusalem, and he had an offering that he was going to give the poverty-stricken believers in Jerusalem. Él iba a regresar a Jerusalén Con ofrendas para la gente con pobre. ofrendas para la gente pobre de esa ciudad. And Romans was written probably right after 1st and 2nd Corinthians. Romanos fue escrito probablemente después del libro de Corintios. Yeah, it was written, and he probably wrote it in Corinth while he was there. Y probablemente lo escribió en Corintios cuando él estaba allí. But who did he write it to? Pero ¿a quién le escribió este libro? Well, the people were the people of the Church of Rome. Las personas eran las personas de la iglesia de Roma. And there were mainly Gentiles there. Do you guys know what a Gentile is? Y los principales eran gentiles. ¿Ustedes saben quiénes eran los gentiles? So back in those days, you were either, if you were Jewish, you were Jewish. En esos días, si tú eras judío, pertenecías a los judíos. But if you were not Jewish, Pero si tú no eras judío, you were considered a Gentile tú eras considerado un gentil or a heathen, o just like a bad person, sí, una mala a persona. person who didn't know anything about God Alguien que no sabe nada acerca de Dios. because you had your own gods, Porque tú tienes tu propio Dios, you had your own belief systems. tu propio sistema de creencias. Maybe you studied a little bit about Roman history. Quizás ustedes han leído un poco de la historia de Romanos. Maybe you studied the Roman mythology and their belief system and their many gods. Quizás ustedes saben de los muchos dioses del sistema romano, de But las creencias. so Paul was writing from Corinth, and he encountered a very diverse type of people. Cuando Pablo estaba en Corintios escribiendo esto, se encontraba con muchas personas diferentes, They had different practices, different religious beliefs. de diferentes religiones, diferentes prácticas. They were rough sailors. Eran marineros They had meticulous tradesmen to wealthy idolaters. y ricos idólatras, They also had enslaved Christians. y aún tenían cristianos esclavizados. This Greek city was also a hotbed of sexual immorality and idolatry. Esta ciudad romana también era foco de inmoralidad sexual. And so when Paul wrote in Romans about the sinfulness of humanity, Y Pablo escribió en Romanos sobre la pecaminosidad de la humanidad, or the power of God's grace to miraculously and completely change lives, o el poder de la gracia de Dios para cambiar vidas. he knew what he was talking about. Él sabía de lo que estaba hablando. The primary theme in Romans is the basic gospel. El tema principal en Romanos es del Evangelio, Because it's not just about God's plan of salvation, porque no es solamente del plan de salvación de Dios, but it's about righteousness for all mankind, es de la justicia para la humanidad, for the Jew and the Gentile. para los judíos y los gentiles. And only that righteousness comes from God. Y solo esa justicia viene de Dios. You know, this means that it's justification by faith. Significa que la justificación viene por fe. Well, Peter, what does that mean? Entonces me preguntarán qué significa eso. So justification means that because of sin, Justificación quiere decir que debido al pecado, that man was condemned to die. el hombre fue condenado a la muerte. Not just to die physically, No solamente la muerte física, but spiritually as well, pero espiritual también. and for all of eternity, Y para toda la eternidad. condemned to hell. Condenados al infierno. But you know, this also embraces related ideas such as guilt. Pero también hay la idea de culpa, There's also sanctification santificación and the security of what it means to be saved or salvation. y la seguridad de qué significa estar salvos. So Paul had 3 points when he was writing Romans. Pablo tenía 3 puntos cuando él estaba escribiendo este libro. So first of all, he wrote to prepare his way for going to Rome. Escribió primero para preparar el camino para su visita a Roma. That's kind of how you did things back then. Así es como funcionaban las cosas en ese entonces. So if I was going to go visit Fernando, for example, Por ejemplo, si yo iba a visitar a Fernando, I would write him a letter, say, "Hey, Fernando, I hope you are doing well. yo le hubiera escrito una carta a Fernando saludándolo. I heard you've been doing great things over there. Diciéndole, por ejemplo, he escuchado que te está yendo muy bien, haciendo muchas cosas. I heard there's a couple of problems, but we'll get to that. He escuchado que hay ciertos problemas, pero vamos a ver cómo los resolvemos. But I'll see you in a little bit." Pero te veo en un rato, en un momento. And that's what Paul was doing with his letters. Y eso es lo mismo que Pablo estaba haciendo con estas cartas. Because many people forget, these are letters. Porque muchos de nosotros se nos olvida que estos eran cartas. We're reading people's mail.
Estamos leyendo las cartas de esas personas de esa época. That's what most of your New Testament is. It's letters. Eso es lo que es el Nuevo Testamento, cartas. And he also wrote to present the basic system of salvation to a church that had never received any teaching from an apostle. El otro propósito, escribió para presentar el sistema básico de salvación a una iglesia que no había recibido antes la enseñanza. He also wanted to explain the relationship between a Jew and a Gentile in God's overall plan of redemption. También buscaba explicar la relación entre judíos y gentiles en el plan general de la redención de Dios. Because what was happening was that the Jewish Christians were being rejected by this big group of Gentiles in the church. Los cristianos judíos estaban siendo rechazados por el grupo gentil más grande de la iglesia, Because the Jewish people still felt that they need to hold on to their old practices of Jewish law. porque los creyentes judíos todavía se sentían obligados a observar las leyes y los días sagrados. So Paul felt compelled to tell them, Entonces Pablo sintió esa carga por decirle a ellos, like, you're a Christian now, tú eres un cristiano ahora and the law was good, y la ley estuvo bien, but you messed up. Yeah, that's what he pero told tú you. te equivocaste. You had the law, you knew what was bad, you knew what was good, and you still did bad. Tú sabías la ley, sabías que era bueno y que era malo y aún así pecaste. And you're the same people judging these Gentiles who didn't know any better. Y tú eres de esas mismas personas que aún siguen juzgando a aquellos que no sabían. Imagine a small child that does something wrong. Imaginemos esto, un niño pequeño que se equivoca. He grabs something and runs away and breaks it. Él agarra algo de la casa y lo rompe. It's bad, Es malo, ¿cierto? but he didn't know any better. Pero él no sabe no sabe qué es bueno o malo. That's how the Gentiles were. Eso es como los gentiles. But Paul is telling them, you guys are adults. Pero Pablo les está diciendo en esta carta, ustedes son adultos, You guys should know better. ustedes deben saber mejor. And that's what he was talking about. Y eso es lo que Pablo estaba escribiendo en esta carta. So in summary, Entonces, en resumen, so Paul showed how human beings lack God's righteousness because of sin. Pablo mostró cómo los seres humanos carecemos de la justicia de Dios. He showed how to receive God's righteousness when God justifies us by faith. Él mostró cómo recibimos la justicia de Dios cuando Dios nos justifica por la fe. And he also demonstrated how God's righteousness by being transformed from rebels to followers. Y también demostramos la justicia de Dios al ser transformado de rebeldes a seguidores. And then he continues and he confirms his righteousness when God saves the Jews. Y confirma su justicia cuando Dios salva a los judíos y aplica su justicia de manera práctica. Yeah, and he applies his righteousness in practical ways throughout our lives. That's Romans in a nutshell. Eso es el resumen de los romanos. You know, when I study the Bible, you really need to understand, so who were they writing this to? Cuando se estudia la Biblia es necesario entender quién escribió esto You know, and what was their intended purpose for writing this? y cuál era la intención de esta persona en escribir esto. But then you need to take it back to modern days. Pero también se necesita traerlo a los días modernos. I love the book of Romans Yo amo el libro de Romanos because it's probably the closest to what you see of the U.S. today. porque es probablemente lo más cercano que podemos ver en los Estados Unidos hoy en día. You know, Rome was a world power. La ciudad de Roma tenía mucho poder en ese entonces. You know, it was like the U.S.'s role today. Era como el rol que tiene Estados Unidos hoy en día. So whatever went through Rome would change the world. Todo lo que pasó en Roma fue lo que cambió el mundo. You know, when Christianity finally overtook Rome, Cuando el cristianismo finalmente tomó la ciudad de Roma, they even established Vatican City. Imagine. se estableció el Vaticano. You know, that was crazy. Now, we're not talking about the good or bad in the belief systems, No estamos hablando de lo malo o lo bueno del sistema de creencias. but the point was it all changed when it found Christ. Pero mi punto es que todo cambió cuando ellos encontraron a Jesús. So we're going to read in chapter 8 today Entonces, hoy vamos a leer el capítulo 8 de Romanos. about life in the power of the Holy Spirit. El título es La vida en el poder del Espíritu Santo. So in chapter 8, Paul says that the solution to the human condition has arrived through Jesus and the Spirit. El capítulo 8, Pablo dice que la solución a la condición humana ha llegado a través de Jesús y el Espíritu. You see, the Torah focused the problem of the human condition in one place, Israel. La Torá centró el problema de la condición humana en un solo lugar, en Israel. Oh, well, Peter, what's the Torah?
Peter, ¿qué es Torah? El Torah. Well, in Jewish belief system, we're talking about Jewish law. En el sistema judío estamos hablando de la ley judía. You may know the Ten Commandments. You probably heard about that, right? Ustedes quizás han escuchado los 10 mandamientos. That's part of the Torah. Es parte del libro del Torah. If you read Leviticus, Si leen el libro de Levítico, you'll read a bunch of other rules of things you should and shouldn't do. ustedes van a ver muchas de las reglas que tenían los judíos. One of those is not to wear like a poly cotton blend. To not mix your clothes. No mezcla de materiales. Aunque una de ellas es no mezclar los materiales. Isn't that crazy? But that's in there. They also have some dietary restrictions in there as well. También tienen dietas de nutrición, como restricciones en comidas. And you know, and Paul was telling them, that was good for a time. Y Pablo les estaba diciendo, es bueno por un tiempo esto, But times have changed. pero el tiempo ha cambiado. Now Israel's representative, the representative of Israel, Ahora eso representa a Israel. the representative of Israel Pero ahora el representante de Israel is Jesus the Messiah. es Jesús el Mesías. So he replaces the Torah. Entonces Jesús reemplaza lo que dice el Torah. He's paid for and dealt with sin through his death and resurrection. Ahora, ha liberado su espíritu en su nueva familia. He has paid for and dealt with sin through his death and resurrection. Ha liberado, Jesús el Mesías ha pagado y tratado con el pecado mediante su muerte y resurrección. He released his spirit into his new family to transform their hearts so that they can fulfill the ultimate call of all of Torah's commands. Ha liberado su espíritu en su nueva familia para transformar sus corazones y que puedan cumplir el llamado máximo de todos los mandamientos de la Torá. And he sums it up in a couple of words. Y lo resume en un par de palabras. Love God, love your neighbor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Sounds simple, right? Suena simple. Why can't we do that? ¿Por qué no podemos hacer eso? You know, when we were on the cruise, Cuando nosotros estábamos en el crucero, they started talking a lot about how we're all in the same boat. se escucha mucho de cómo todos estamos en el mismo barco. Sometimes people use that as a metaphor on earth, like we're all in this earth together. Muchas veces nosotros como humanos usamos esta metáfora de que nosotros estamos en el mismo mundo. And when you're all in the same boat, Y cuando estamos todos en el mismo barco, you can either choose to engage with other people, tú puedes escoger el hablar con otras personas, help them if there's a need, ayudarles si necesitan algo, or totally isolate yourself and be by yourself. o totalmente aislarte y estar en tu mundo. How many of us do that in our lives today? ¿Cuántos de nosotros hacemos esto en nuestras vidas propias? How many of us see a need and ignore it? ¿Cuántos de nosotros vemos una necesidad y la ignoramos? See somebody suffer. ¿Vemos a alguien sufrir? When we were in Latin America, Cuando estábamos en Latinoamérica, they had days where they cut off the water. ellos tienen días cuando hay racionamientos de agua. What does that mean? ¿Qué significa esto? It means you can't go to the bathroom. Significa que no puedes ir al baño, That means that you can't take a shower. no puedes bañarte, It can make it difficult to wash clothes. hace difícil que tú laves ropa. Now, there's a lot of things you can't do because they turn it off for Hay 24 hours. muchas cosas que no puedes hacer porque el agua la cortan por 24 horas. And we thought that was bad. Y nosotros pensamos que eso era lo peor. And then I was talking to a gentleman from Germany in line at the airport. Y luego en el aeropuerto me encontré con un señor mayor de Alemania And he tells me, hey, how you doing? y me saluda. And he tells me he's from Venezuela. Y me dice que él es de Venezuela. I was like, oh, German in Venezuela. Y es curioso porque un alemán en Venezuela. And he's like, I live in a really nice neighborhood in Venezuela. Y me dice, yo vivo en un lugar muy bien, de condiciones buenas en Venezuela. He said, we get water once every 2 weeks. Y me dice que es normal que ellos tengan agua solo 1 o 2 veces a la semana. No, una vez cada 2 semanas. El agua una vez cada 2 semanas. I paid for a truckload to bring me water. Y él lo que hace es pagarle a un camión de agua para que le traiga agua. But I don't know where the water comes from. Pero él no sabe de dónde viene el agua. And every time my family comes to visit, they get very sick. Y cada vez que mi familia viene de Alemania, tienen problemas estomacales cuando toman agua. And 4 times out of every day, the power goes out. Y 3 de 4 veces a la semana la luz se va, sin aviso previo. So when you think you're suffering here, Entonces cuando pensamos que estamos sufriendo aquí en Estados Unidos, you have no idea what suffering really is. no tenemos idea de lo que es sufrimiento. And if you're younger, travel. Y si eres más joven, te animamos a viajar See the world. y ver el mundo, Because you need to understand how good you have it here.
Porque necesitamos entender qué tan bueno tenemos la vida aquí. Love God Ama a Dios and your neighbor. y a tu prójimo. God's renewal of human beings is the first step in the larger mission to rescue and renew all of creation. La renovación de los seres humanos por parte de Dios es el primer paso en su misión más amplia, Making it into a place where His love gets the final word. de rescatar y renovar toda la creación, convirtiéndola en un lugar donde su amor tenga la última palabra. So now I want to get into some scripture. Ahora vamos a ir a un poco de escritura. I'm going to use the New International Version. Vamos a usar la nueva versión internacional. You don't have to use that version. No es necesario que uses esta versión. If you're a Reina Valera person, that's okay. Si te gusta la Reina Valera, está bien. If you're a King James person, that's cool. Reina Valera. Yeah, King James is the English one. Yeah, so it's okay. I think a lot of people often ask me, Peter, what version of the Bible should I read? Y lo digo porque muchas personas constantemente me preguntan qué versión de la Biblia debo leer. And I've read a lot of different versions. Y yo leo diferentes versiones. But I tell them, read the one you understand. Pero yo lo que les digo es, lean la que ustedes entiendan. As you begin to study, you'll want to compare different verses to different types. A medida que ustedes empiezan a estudiar, van a ver cómo, van a empezar a comparar. But that doesn't matter if you're not even reading the first step. Pero eso ni siquiera importa si tú ni siquiera has leído el primer libro. So we're going to start here in chapter 8. Pero vamos a empezar hoy con el capítulo 8 de Romanos. And we're going to break down these parts as we go through this chapter. Y vamos a ir parte por parte en este capítulo. Because what I've also learned is this, Porque algo que también he aprendido es esto. that as Christians, we often forget to read the Bible. Porque como cristianos, nosotros se nos olvida leer la Biblia. Or we read one verse, O leemos un verso, like God works all things together for good. como por ejemplo, de que Dios trabaja todas las cosas para nuestro bien. We forget for all those who believe in Him. Y se nos olvida el resto, que es para todos aquellos que creen en Él. We take things out of context. Tomamos cosas fuera de contexto. And it's not just like normal people. Y es no solamente las personas normales. I've seen ministers do it as well. Lo he visto en ministros también. They say, oh, I got to do a sermon on love. Por ejemplo, dicen, tengo que hacer un servicio que hable sobre el amor. Let me Google search all the verses that have to do with love. Y en Google buscan todos los versos de la Biblia que tienen que ver con el amor. Or maybe that's just Danny when he's writing his research papers. O quizás es solo Dani cuando tiene trabajos en la escuela. But it happens, guys. Pero eso pasa. So that's why I wanted to make an emphasis today to talk to you about who Paul was writing to. Pero por eso me estoy tomando el tiempo de hacer un énfasis en explicar a quién le estaba escribiendo Pablo estas cartas. And when he was writing to the Romans, it's a very similar culture to the one we live today. Y cuando él estaba escribiendo a los romanos, esa era una cultura parecida a la que tenemos hoy aquí. When I was in high school, which seems like a long time ago, Cuando yo estaba, por ejemplo, en high school, que parece hace mucho tiempo, there was we started reading letters that youth in Rome were writing to their parents. empezamos a leer cartas que los jóvenes estaban escribiendo, los jóvenes en Roma, estaban escribiendo a sus padres And they were mad at them. y estaban enojados con ellos. They were saying that their parents were doing all the wrong stuff, Estaban diciendo que los padres estaban haciendo todo lo malo, that they were going to leave the house, que iban a dejar la casa, they were depressed, estaban deprimidos, they were suicidal, tenían pensamientos suicidas and it was causing a lot of issues. y estaba causando muchas cosas. And then you start talking to the youth today, you don't have to read their mail, it's on Facebook or Instagram. Y hoy en día tú no tienes que leer las cosas que escriben los jóvenes. You know, they'll tell you, woe is me. Woe is me. Oh, van a Ay decir, de mí. sí, pobre de mí, el Ah. mundo está en contra de mí. I'm suffering. Yo estoy sufriendo, It's a very hard time for me. es un periodo muy fuerte para mí. Because they're focusing on themselves. ¿Y por qué? Porque se están enfocando en ellos mismos. They're not focusing on either loving God or your neighbor. No se están enfocando en amar a Dios o al prójimo. Even if you're going through a difficult moment, Aún si estamos pasando por momentos de dificultad, if you're able to reach out to someone else that's in need, si tú eres capaz de llegar a alguien que tiene una necesidad, it'll change your life. cambia tu vida. Because you're doing the things that God commanded you to do. Porque estamos haciendo las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. And the Bible says in chapter 8, verse 1, En el capítulo 8, verso 1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. You know, when you read this, you think, man, Paul's really morbid. It's really dark. Cuando leemos esto, creemos que Pablo es bien oscuro en sus pensamientos. He's telling you, man, guess what, guys? God has saved you from the law of sin and death. Está diciendo, Dios te ha salvado de la ley de la muerte y el pecado. But if you read and stop there, Pero si tú lees y hasta ahí llegó, you think, I'm not going to die. crees que ya no vas a morir. I'm going to live forever. ¿Cierto? Creemos que vamos a vivir para siempre. That's not what Paul's saying. Y eso es lo que Pablo no está diciendo. We're taking it out of context. Lo estamos tomando fuera del contexto. He's talking about an eternal death. Él lo que está hablando es de una muerte eterna, He's talking about a separation from God. de la separación de Dios. And we're like, oh, Oh. so that means that, we live, we're born, Entonces lo que quiere decir es que nosotros nacemos, and eventually we may no longer be on this earth. vivimos y eventualmente ya no estamos en esta tierra. Wow. That was something that we faced this week when we were in Colombia. Eso es algo a lo que nosotros nos enfrentamos esta semana que estuvimos en Colombia. We're friends that have been in accidents recently. O hermanos que han estado en accidentes recientemente. You realize how short life really is. Te das cuenta qué tan corta es la vida. I was able to see where my grandmother was buried. Yo tuve la oportunidad de ir a ver donde mi abuelita fue enterrada. And that was a hard moment for me. Y fue un momento muy fuerte para mí. Because you realize she put this whole family unit together. Porque te das cuenta que ella fue la que puso toda esta familia junta. And one of my aunts even told me, Y una de mis tías me dijo, when she passed away, we didn't think we would ever see you guys again. cuando tu abuelita murió pensamos que ya no los íbamos a volver a ver a ustedes. Why? ¿Por qué? Because this brother is fighting with this brother, or this is happening. Todos porque este tío está peleando con este hermano y esta prima con este tío. Life's too short to be fighting with people. La vida es muy cortica para estar peleando con los otros. Just because somebody said something bad about you. Solamente porque alguien dijo algo que no te gustó de ti, I got news for you. Get used to it. acostúmbrate a eso. It's not just high school. It happens in the office too. No solamente es high school, pasa en la oficina, en la vida real. You think you're going to adulthood, but it's just like high school. Creen que, sí, es como high school, la gente está hablando detrás de ti. Oh, this girl's mean to that girl. Ya, esta niña es grosera con esta niña, Or, oh, they're all nice to that guy, but they all talk mess behind his back. pero hablan mal de ti, It's normal. es normal. Don't let it affect you. No dejes que esto te afecte. And Paul continues to say, for what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores. And so he condemned sin in the flesh, Así condenó Dios al pecado en la carne, in order that the righteousness requirement of the law might be fully met in us, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. So when Paul says there is no condemnation for those in Christ Jesus, Entonces cuando Pablo dice que no hay condenación para aquellos que creen en Cristo, are you really living for Christ? ¿estamos realmente viviendo para Cristo Or are you living for the flesh? o estamos viviendo para la carne? Some of us practice fasting. Algunos de nosotros practicamos el ayuno. So that means that you're going to go without eating certain things. Significa que vamos a ir sin comer ciertas comidas Or for a certain amount of time. o por algún tiempo determinado. And when we read the New Testament and the Gospels, Y cuando vemos en el Nuevo Testamento los evangelios, we see that the disciples weren't fasting when they were with Jesus. vemos que cuando los discípulos estaban con Jesús no hicieron ningún ayuno. And so you begin to wonder, like, wow, well, they weren't fasting, well, why should I? Entonces, si ellos no estaban ayunando, ¿por qué yo debo ayunar? Because they were with Jesus. Porque ellos estaban con Jesús. And he says, it's like
You ever been to a wedding, guys? Anybody ever went to a wedding? ¿Alguno de ustedes ha estado en un matrimonio? Can you imagine going to a wedding and not eating anything? ¿Se pueden imaginar ir a una boda y no comer nada? Jesus is like, you're with me. This is the wedding. Y Jesús en ese tiempo les decía, ustedes están aquí conmigo. This is the wedding. Esta es la boda, este es el matrimonio. But there will be a time Pero va a haber un tiempo when you will fast. donde ustedes van a ayunar. And if you ever fasted, you begin to realize that your body reacts differently. Y si alguna vez ustedes han ayunado, van a ver cómo el cuerpo es diferente. You begin to realize that those commercials for food make it look really good. Van a ver que esos comerciales en televisión con comida la van a hacer muy especial. You're like, I don't normally eat fried chicken, but that looks delicious. Normalmente no como pollo frito, pero ese pollo se ve delicioso. But when you restrict the flesh, something else happens. Pero cuando tú restringes la carne de eso, algo pasa. You begin to focus on other things. Tu mente se empieza a enfocar en otras cosas. You begin to realize there's more to life than what you eat. Te das cuenta que hay más allá, hay vida más allá de lo que tú comes. That means you're not living according to the flesh, but according to the Spirit. Eso es lo que significa que no estás viviendo bajo la carne, pero bajo el espíritu. And it's not just talking about food, guys. Y no es solamente de comida lo que se está hablando. Young people want to go out, they want to party. Los jóvenes quieren salir, ir a fiestas, And if they don't, they feel like they're missing out. y si ellos no van, creen que ya, el mundo se acabó. But guess what? You're not missing out on anything. Pero no se están perdiendo de nada. The only thing you're missing out on is avoiding problems that come up. Lo único estás haciendo es prevenir problemas que van a venir. I can tell you that my graduating class when I was a freshman had almost 400 people. Mi clase cuando yo era freshman tenía 400 personas. When I graduated, only 182 actually finished high school. Únicamente 182 82. se graduaron. What happened to the other 200? ¿Qué pasó con los otros 200? Going out and partying? You can find out. Ellos estaban en fiestas, saliendo, It was hard to see y fue difícil ver esto. because I see a lot of these people now, Porque ahora yo los veo aquí, and they're like, we made adult decisions when we were younger, ellos tomaron decisiones adultas cuando eran niños, pleasing the flesh, dándole deseo a la carne, and now regretting it y ahora se arrepienten, because now they have to start school porque ahora tienen que hacer la escuela at age 30. a la edad de 30 años. It's hard. Y es duro. So for those who live according to the flesh, have their mindset on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mindset on what the Spirit desires. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. And he says this, the mind governed by flesh is death, La mente gobernada por la carne es muerte, but the mind governed by the Spirit is life and peace. mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. So the mind governed by the flesh is hostile to God. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, It does not submit to God's law, nor can it do so. no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. There's a lot of world religions. Hay muchas religiones en el mundo, There's a lot of philosophies. muchas filosofías. They tell you that if you're a good person, Te dicen que si tú eres una buena persona, if you follow our set of rules, si sigues estas leyes, then you will get to where you want to get to. tú vas a llegar donde vas a llegar. But the Bible tells us Pero la Biblia nos dice that we are of a sinful nature. que nosotros somos de una naturaleza pecaminosa. Paul later writes, Pablo más adelante escribe, I know what I ought to do, but I don't. yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Because you can't do that without the Spirit. Porque no lo puedes hacer sin el Espíritu. All these world religions try to get to God through good works. Todas estas religiones tratan de hacer llegar a la persona a través de los buenos trabajos, But you can't get there. pero no se puede. Imagine if you have these two dogs. Imagínense si tienen dos perros, Let's say they're little puppies. unos perros pequeñitos. You have a white puppy and a black puppy. Tienes un perro blanco y un perro negro. And you're both feeding them the same amount of food. Y el dueño los está alimentando con la misma cantidad de comida. But over time, the black dog starts to eat more of the white dog's food. Pero con tiempo el perrito de color negro empieza a comerse lo del perrito blanco. Eventually, the black dog gets really big Y el perrito negro eventualmente se convierte en un perro grande, fuerte. and eats all the food. Y se come toda la comida. And the white dog dies. Y el perrito blanco muere. Many of us live our lives like that.
Muchos de nosotros vivimos la vida así. We fill our stuff with all these bad things. Llenamos solo con las cosas malas. Your thoughts aren't clean anymore. Los pensamientos ya no son limpios. You start thinking about selfish things Empiezas a pensar cosas egoístas, because that's the flesh. porque esa es la carne. So you're not feeding yourself with good things, Si no te estás alimentando con buenas cosas, the type of music you listen to, el tipo de música que the escuchas, things you read, las cosas que lees, the things you watch, las cosas que ves, that light inside of you esa luz que está dentro de ti begins to fade out. se empieza a desvanecer. And Paul continues and he says, "You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit." Pablo continúa diciendo, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. If indeed the Spirit of God lives in you. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. And he says that if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. There's two things that Paul uses here. Hay dos cosas que Pablo usa aquí. He talks about the Spirit of God, Habla del Espíritu de Dios and he talks about the Spirit of Christ. y del Espíritu de Cristo. And he's explaining something, Y explica algo, that it's the same Spirit. que es el mismo Espíritu. You know, many times in different denominations, En muchas denominaciones we're told certain things about belief systems. nos dicen cosas sobre el sistema de creencias. They tell you when you accept Christ, then there's a second step where you now receive the Holy Spirit, and then maybe then you can speak in tongues. Nos dicen, por ejemplo, cuando recibimos a Cristo, el siguiente paso es que recibes el Espíritu Santo y siguiendo eso es que hablas en lenguas. Guys, when you accept Christ, you accept the Holy Spirit. Cuando tú recibes a Cristo, inmediatamente recibes el Espíritu Santo. When you accept Christ, God is living inside of you. Cuando aceptas a Cristo, Dios está viviendo ya dentro de ti. That's what makes you different. Eso es lo que hace la diferencia. That's what changes your life. Eso es lo que cambia la vida. Because you can't do it on your own. Porque no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Paul says, but if Christ is in you, Pablo dice, pero si Cristo está en ustedes, then even though your body is subject to death, here he's talking about a physical death, el cuerpo está muerto a causa del pecado, because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales, because of his Spirit who lives in you. por medio de su Espíritu que vive en ustedes. It was 1994. En el año 1994 There was a pastor, his last name is Castellanos. había un pastor, César Castellanos. He had just gotten done preaching a sermon on that chapter. Él acababa de predicar sobre este mismo capítulo. This exact verse. Este verso, el verso 11. If the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos, because of his Spirit in you. debido al espíritu en ti. He goes up in Bogota. Eso pasó en Bogotá. He's getting into his car. Él está entrando a su carro. He has his wife and a young daughter of 5 years old. A su derecha tiene a su esposa y a su hija de 5 años. In the back seat, he has his oldest daughter, his middle daughter, and the other middle daughter. Y en la parte de atrás tiene a 3 de sus hijas. El resto. One of those girls was her birthday. Una de las niñas de los asientos de atrás era su cumpleaños. He sees 2 guys on a phone. Él desde su carro ve a 2 hombres en el teléfono. They're on motorcycles. Están en motos. He tells his wife, Y le dice él a su esposa, I think we need to take a different path for this birthday thing. le dice, yo creo que vamos a tener que tomar una diferente ruta. I don't like what I see over there. No me está gustando lo que estoy viendo. He gets in his car and they drive a different way. Y se suben al carro todos y se van por este otro camino. The motorcycle goes right beside his car, Una de las motos se acerca al carro and unloads 5 shots from point blank. y 5 tiros a su carro le dan. His wife receives a gunshot that's going kind of towards her heart, but goes up for some Su reason. esposa recibe un tiro que iba hacia el corazón. His young daughter didn't get hit at all. La niña pequeña que llevaban adelante no le pasó nada. He received a gunshot back here, and the bullet went through there.
él recibe un tiro aquí cerca del cuello and there was one that was going straight for his heart. y había un tiro más que iba directo a su corazón. But he had been robbed the week before, Pero él lo habían robado la semana anterior so he bought a really cheap, thick watch. y entonces en ese robo compró un reloj barato pero grueso. And there was a bullet that hit that and went off. Y ese tiro que iba directo a su corazón, él puso la mano y le cayó en el reloj, o sea, rebotó en el reloj. He was in a coma for 10 days, Estuvo en coma por 10 días and the Lord reminded him y el Señor le recordó that the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you. de este verso: el espíritu que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies, because the spirit of Christ lives in you. Porque el espíritu de Cristo vive en ustedes. And then he got up from there. Y se levantó And he actually came and stayed with our family for a long time, y vino acá a los Estados Unidos y estuvo con mi familia un tiempo, about a year, por un año. which was crazy, because we didn't know them that well. Porque y para nosotros no los conocíamos a ellos bien. He had the largest church in Bogota, still does. Él todavía tiene la iglesia más grande en Bogotá, Colombia. He's still alive. Todavía sigue vivo. Now, does Paul tell you that you're not going to suffer? Entonces Pablo nos dice que como cristianos no vamos a sufrir. Does Paul tell you you're not going to go through some tests, trials, and tribulations? ¿Acaso nos dice que no vamos a pasar por tribulaciones, pruebas? He doesn't say that. Él no está diciendo eso. He says that the spirit that raised Christ is in you. Dice que el espíritu que resucitó a Cristo está en nosotros. So get up So, levántate and do something. y haz algo. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it's not to the flesh to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if you live by the Spirit, you put to death the misdeeds of the body, you will live. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. You know, when you live according to the flesh, you think differently. Cuando alguien vive de acuerdo a la carne, piensa diferente, You think about yourself. piensa egoístamente, Think about what makes me happy. piensa en qué le hace feliz. You ignore everyone else around you Ignoras al resto del mundo because you don't care. porque no te importa. And when you live life that way, Y cuando se vive la vida de esa manera and you go through moments of suffering, y pasas por momentos de sufrimiento, you're alone. tú estás solo. The Bible says that for those who are led by the Spirit of God are children of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. sino el espíritu que los adopta como hijos les permite clamar, Abba, Padre. And we cry, Abba, Father. So what does that mean? ¿Qué significa esto? Remember, Paul was writing to people that were slaves too. Recordemos, Pablo estaba escribiendo personas que estaban esclavizados, They were actually slaves. eran esclavos. And so Paul is telling them, you know, when you come to Christ, it doesn't mean that you're going to another owner. Pablo les está diciendo, cuando ustedes se convierten a Cristo, no significa que están bajo otra persona, otro mayordomo. That you're now being adopted into a new family. Lo que les está diciendo es que ahora están siendo adoptados a una nueva familia. Because when you go through troubling things in this life, Porque cuando pasamos por pruebas y problemas en esta vida, there's only one group that's there with you through those difficult moments. solamente hay un grupo que está con ustedes o está con nosotros durante esos problemas. That's your family. Es la familia, That's the family of Christ. la familia en Cristo. The whole point of ecclesia or school or this church Todo el tema principal de la comunidad en esta iglesia is community. es comunidad, To look for one another's needs. para ir a ayudar con la necesidad del otro. If you see somebody hungry, feed them if you can. Si hay alguien con hambre, vamos y ayudamos. If they need a ride, give them a ride. Si necesitan un carro para ir se les ayuda. The whole point is you're not alone. El punto aquí es que no estamos solos. And many times that's how we feel. Y muchas veces así es como nos sentimos. Because the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children.
El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. And then if we're children, then we're heirs of God and co-heirs with Christ. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. And everyone loves that part. They're like, yay, I'm a co-heir with Christ. Y a todos nos gusta escuchar eso, ¿cierto? De que, sí, soy heredera de Dios. But I quit reading at that point. Pero ya, hasta ahí llegó mi lectura. Because then you realize, oh wait, if we share in his sufferings, in order that we can share in his glory. Pero escuchemos lo que viene después de ser herederos. Si sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Paul, you talking about suffering again? Aquí Pablo está hablando de sufrimiento nuevamente. Brother, I was with you until you said suffering. Yo estaba ahí escuchando lo de herederos hasta que escuché la palabra sufrimiento. I was like, we're children of God. We get to inherit everything he got. Sí, chévere, somos hijos de Dios, somos herederos del reino. Yeah, but Rome killed Christ. Y Roma mató a Cristo. Guess what? ¿Y qué pasó? There's suffering in Christianity, Hay sufrimiento en el cristianismo, but there's also hope. pero también hay esperanza. In the U.S., we preach a Christianity that says if you pray to God, you'll get more. En Estados Unidos tenemos la creencia de que se ora a Dios y tenemos más. That if you're in this situation, God will take you out and bring you to a new situation. De que si estás en esta situación y oras, ya Dios te va a sacar de ahí y te lleva a otro lado. And that can be true, Y sí, pasa, puede pasar. but there's suffering in the middle of that. Pero hay sufrimiento en medio de eso. There's a process where you begin to grow. Hay un proceso para crecer. Because sometimes we make decisions that we shouldn't be making, ¿Y por qué? Porque hacemos decisiones que no debemos hacer. and there's consequences. Y hay consecuencias. God forgives us, Dios nos perdona, but you still have to grow and redevelop there. pero aún así hay que crecer y pasar por ese proceso. So then Paul begins to talk about present suffering and future glory. Pablo también empieza a hablar sobre la gloria futura. And he says, I consider that our present sufferings, because they were going through some stuff, De hecho, considero que nada se compara en los sufrimientos actuales comparing the glory that will be revealed in us. comparado con la gloria que va a ser revelada a nosotros. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. The creation The creation of God. de Dios. You guys are the creation of God. Nosotros, la creación de Dios. It wasn't your mommy and your daddy. God created you. No fue tu mamá ni tu papá, fue Dios quien te creó. For the creation was subjected to frustration, La creación aguarda con ansiedad, not by its own choice, sometida a la frustración no por su propia voluntad, but by the will of the one who subjected it in hope sino por la del que así lo dispuso. that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into freedom and glory of the children of God. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. And Paul says all this stuff that you're suffering on this earth may be bad, Y Pablo lo que dice es que todos estos problemas y sufrimientos son malos it may even kill you, y quizás te acaben con tu vida, but that has nothing to do pero no tienen nada que ver with the glory of God con la gloria de Dios who will raise you que va a levantarte on that special day. en ese día especial. So quit focusing on your situation. Entonces, dejemos de enfocarnos en nuestra situación. You're alive. Estamos vivos, You're breathing. respirando, It's a special thing. es algo ya especial de hecho. Breathe. Respiremos. Don't you feel that? ¿No lo That's God sientes? inside of you. Es Dios dentro de He nosotros. gives you every breath that you breathe. Dios nos da cada aliento, cada respiro que tenemos. But God, I want that car. Y le preguntamos a Dios, queremos este carro. You know, that car that almost hit us was like $80,000. El carro que casi nos choca ayer fue $80,000. And I was like, God, you know, I'd like a new car, but not like that. Don't hit me. Y le decía a Dios en mis pensamientos, me gustaría tener un carro así, pero que no me pegue este. Yeah, I was like, I don't want to get a new car like that, Lord. Ya, yo no quiero tener un carro así. Guys, it was scary. And I think Mar laughed at me when I said, well, we're going to get hit. Nos dio miedo y yo me reí, Yeah, I was like, yeah, we're going to get hit. porque él lo dijo muy calmado, nos van a pegar. It's like, I just need you to know this is about to happen. Pero con las palabras más tranquilas del mundo.
Because you can't change your situation, right? What's going to happen is going to happen. But God's protection is there. Pero la protección de Dios está ahí. I'm telling you, when you feel the wheel suddenly, you're normally, you go left, and I feel, no, stay here. Yes, Lord. Okay, we're going to stay here. Yo normalmente me voy a la izquierda, pero sentí algo que me dijo, quédate ahí. Do you know how hard it is to do nothing in a situation? ¿Saben qué tan duro es no hacer nada y saber que viene el problema? Because you want to do something, right? You know, in the 60s, the United States went through some crazy things with Cuba. En los años 60, los Estados Unidos pasó por un problema con Cuba. And it sounds very similar to what was going on now, but we had an issue with Russia. Pasa algo similar a lo que está pasando con Rusia. Russia was going to send missiles to Cuba. Rusia iba a enviar misiles a Cuba They were there. y estaban allí. And they were aimed at every large United States city. Iban para cada una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. And the U.S. was preparing to be bombed. Y Estados Unidos ya estaba preparado para recibir esas bombas. And you know what John F. Kennedy did? ¿Y saben qué hizo el presidente John F. Kennedy? Nothing. Nada. He waited. Solo esperó And they went away. y se fueron. They left. Ellos se fueron. You gotta let God fight your fights. No matter what you do, you're not going to change it. Muchas veces tratamos de cambiar las situaciones, pero no importa lo que vaya a pasar, no puedes hacer nada. You know, Mara often laughs at me when we go to the beach. Normalmente mi esposa se ríe de mí cuando vamos a la playa. No, she laughs at me. Yo me río de ti Yeah, because she's out there, you know, tanning or whatever. porque yo estoy ahí bronceándome, But I never leave the ocean. tranquila, pero él nunca se sale del agua. I'm always in the water. Siempre está en el agua. On a boogie board or whatever, I'm looking. En una tabla o sentado y así está. Just in the water. You want to know why? ¿Quieren saber por qué? Because I realized, looking at that vast ocean, how little control we have in this world. Es porque yo me deleito en mirar todo el océano y sentir que no tengo control de nada. If there's a big wave, I know it's going to bring me back to shore. Si hay una ola grande que viene hacia mí, yo sé que me va a llevar a la orilla. I can't change it. Y no, yo no puedo cambiar el movimiento del mar. You know, when you're kids, you know, you want to fight the waves. Cuando somos niños queremos pelear contra la ola. You want to jump and hit the wave Quieren saltar y pegarle a la ola. because we think we're going to stop it. Porque creemos como niños que la vamos a parar. But it keeps coming. Pero la ola sigue viniendo. That's what life is like, guys. Eso es la vida. You're not going to change it. No la vamos a cambiar. You got to give it to God. Toca dársela a Dios. You know, we were talking last night, Anoche estábamos hablando. and we started talking about, you know, Jesus was in this boat, Hablamos de cómo Jesús estaba en este barquito. and it was a big storm. Y había una tormenta grande. Everything was moving around. Todo se estaba moviendo. Everybody was freaking out. Todo el mundo tenía miedo. What's going to happen? We're going to drown. Vamos a ahogarnos, vamos a morir. Where was Jesus? Los discípulos. Y todos se preguntaban dónde estaba Jesús. He's sleeping? Durmiendo. Jesus? Durmiendo. We're going to die. Jesus like, huh? Y Jesús se levanta como si nada. A little bumpy up here. Como Be still. tranquilos. Good night, guys. Buenas noches. Guys, you can't change the rough. You can't change it. Jesus knew he was just chilling. Jesús lo sabía y estaba tranquilo. But sometimes we want to change our situation. Pero muchas veces nosotros queremos cambiar la situación. Give it to God. Désenla a Dios. It's very hard to do nothing. Es muy duro no hacer nada. Give it to God. Désenla a Dios. Because that's the only thing that's going to change it. Porque es lo único que va a cambiar. You know, my dad, when we went to Colombia, Les digo algo, mi papá cuando fuimos a Colombia, he didn't know if he would be able to come back to the U.S. él no sabía si iba a poder regresar a Estados Unidos without sin letting go of his Colombian citizenship. renunciar a su ciudadanía colombiana. Imagine, he still went, Imagínense, aún así él se fue. but he didn't know if they would let him out of the country as a citizen of Colombia. Pero él no sabía si lo iban a dejar salir de Colombia renunciando a la ciudadanía. We knew we had to get his passport in order to leave the country. Nosotros sabíamos que enorme, para poder salir de Colombia, él tenía que renovar su pasaporte. But if not, he'd leave on the American one and renounce his Colombian citizenship. Pero si no, tenía él que salir con el pasaporte americano y renunciar a su ciudadanía colombiana. Just gave it to God. Se lo dio a Dios. And then God provided a connection and a relationship, and then boom, you had an appointment the next day. ¿Y qué pasó? Es muy difícil obtener una cita en Colombia para pasaportes, y menos de un día para otro, cuando se tarda hasta años. ¿Y qué pasó? Dios
Dios dio la provisión, dio el contacto, salió de la nada para poder hacer la cita y obtener el Took his pasaporte. photo one day, the next day we picked up the passport. Se tomó la foto un día y al día siguiente lo reclamó. I don't know if y'all remember, but he was talking about not being anxious about anything. No sé si se acuerdan el sermón de ese fin de semana antes de irnos, de no estar preocupados por nada, Give it to God. dárselo a Dios. That's what it means, guys. Y Él nos lo recordó durante el viaje mucho tiempo. Yeah, he did. No estamos preocupados de nada. So we know that the whole creation has been groaning in the pains of childbirth right up to the present time. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Not only so, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan, and I'll talk about that, inwardly as we await eagerly our adoption to sonship. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. The redemption of our bodies. La redención de nuestro cuerpo. For in this hope we are saved. Porque en esta esperanza fuimos salvados. But hope that you see is no hope at all. Pero una fe que tú puedes ver no es de esperanza. Why would you hope for something that you already have? ¿Por qué tendría la esperanza en algo que ya tienes? For we hope for what we do not yet have. We wait patiently. Pero nosotros esperamos por aquello que no vemos y lo esperamos con paciencia. Those who have had children understand pain. Aquellos de ustedes que han tenido hijos entienden el dolor. You know, it's like 9 months where you know something's in there, but you don't know what to do. 9 meses sabes que tienes algo ahí, pero no sabes qué es. And it can cause a lot of different emotions. Y puede causar emociones. But you don't have your child yet. Pero todavía no tienes al niño. Because why would you hope for something that you already have? Pero ¿por qué tendrías la esperanza de algo que no tienes? You have to wait until the child is born. Tienes que esperar hasta que este niño nazca. That's when you have the child. Ahí es cuando lo tienes. That's what hope means. Eso es la esperanza. You know, there's something there that you know is real. Tienes algo ahí que sabes que es real, You can't really see it, pero no lo puedes ver. but you wait patiently. Pero esperas 9 meses pacientemente. And that's how it's supposed to work. Y eso es lo que es la fe. So in the same way, the Spirit helps us in our weakness. De la misma manera, en nuestra debilidad, el Espíritu nos ayuda. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit intercedes through our wordless groans. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. You know, there's a big controversy in the church today about tongues. Hay una controversia muy grande en la iglesia de hoy acerca de hablar en lenguas. You know, some denominations say that unless you're speaking in tongues, the Holy Spirit is not inside of you. Muchas denominaciones de hecho dicen que a menos de que tú no hables en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. That's not true. Y eso no es cierto. You know, and some say, well, tongues should only be spoken if they're going to be translated. Algunos dicen que las lenguas solamente deben ser dichas si se van a traducir. And that can be true. Y eso puede ser cierto. But we're not talking about that here. Pero no estamos hablando de eso aquí. We're talking about an inner prayer, Estamos hablando de una oración interna, a prayer language, un lenguaje de oración. where you get yourself out of the way Cuando tú te quitas del camino and you let God guide it. y dejas que Dios te guíe en oración. You're not going to necessarily know what you're saying. That's what Paul is saying here. No vas a saber qué estás diciendo, But the Spirit Himself is interceding through you. pero el Espíritu que está dentro de nosotros ya está intercediendo. And if that's something you want to experience, Y si eso es algo que queremos experimentar, ask God for that, preguntémosle a Dios por because eso, He will give it to you. porque nos los da. And I know it sounds weird. Y suena loco. How can I say entendido. things that my brain is not processing? ¿Cómo es que yo puedo decir cosas que mi mente no está pensando? That's how God works, guys. Pero eso es la forma que Dios trabaja. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance to the will of God. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. And here we go to the verse that we started it all today. Y ahora vamos al verso en el que empezamos hoy. And we know that in all things God works for the good of those who love Him. Escuchemos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, Who have also been called according to His purpose. los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. So wait, there's a couple of qualifiers here.
Entonces, aquí hay ciertos requisitos. So God doesn't just work all things together for good, does He? No solamente Dios trabaja las cosas buenas para todos, He only does that for those who love Him únicamente lo hace para aquellos que le aman and have been called according to His y han purpose. sido llamados de acuerdo a su propósito. That means that God called you, Eso significa que Dios te llamó and He called you to serve Him. te llamó a servirle, And when you're outside of that, y cuando tú te separas de eso, you're outside of God's protection. estás fuera de la protección de Dios. And sometimes you gotta get back in. Y muchas veces toca regresar, And if a bad situation does happen, y si una situación mala pasa, it doesn't mean that God caused it. no significa que Dios la causó. It means that God could use that situation Significa que Dios puede usar esa situación for His purpose. para su propósito. Whether it's to bring closer to Him Ya sea que te quiere más cerca de Él, or to restore a relationship para restaurar una relación, or to restore other o relationships. restaurar la relación de otros. Do you know how many funerals people come to Christ? ¿Ustedes saben cuántas personas en los funerales se convierten a Cristo? You know, death is painful. La muerte es dolorosa. And many of us never think about what happens if we're not here anymore. Y muchos de nosotros no pensamos en qué va a pasar cuando ya no estemos aquí. You know, when we were in Colombia, we had to pack up her sister's house. Cuando estuvimos en Colombia, hubo un día en que tuvimos que empacar todas las cosas de mi hermano. And so we see all of these things, Y vemos todas estas cosas, but you can't take them with you. pero no las pudimos traer, You can't. ni ella se las pudo llevar. So why do we work so hard to acquire these things? Entonces, ¿por qué trabajamos tanto por adquirir cosas materiales? Love your neighbor. Amémonos los unos a los otros. Love God. Amemos a Dios. You're the church. Nosotros somos la iglesia. We're supposed to be different. Nosotros tenemos el llamado a ser diferentes. For those God foreknew, He also predestined to be confirmed to the image of His Son. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, That He might be the firstborn among many brothers and sisters. para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. And those He predestined, He also called. A los que predestinó, también los llamó. Those He called, He justified. A los que llamó, los justificó. Those He justified, He glorified. Y a los que justificó, los glorificó. A lot of people ask me about Calvinism. Muchas personas me preguntan sobre el calvinismo. You may not even know what Calvinism is, but you may have asked this question. No creo que sepan qué es el calvinismo, pero se preguntan esto. According to Calvin, Jesus knew who was going to be saved. De acuerdo con Calvin, Jesus already knew who was going to be saved. Jesús sabía quién ya iba a ser salvado. So, according to Calvinism, then God creates all of humanity and He chooses that only this many people will be saved. De acuerdo al calvinismo, Dios creó a toda la humanidad y escogió solamente a este grupo de personas para ser salvos. And they use this verse in Romans to justify it. Y usa este verso para justificarlo. I got news for you. Tengo algo nuevo que decir. It doesn't work like that. No es correcto, no funciona así. God wants everyone to be saved, Dios quiere que todos se salven, but He doesn't want robots. pero no quiere robots. You have free will. Nosotros tenemos libertad, You have a choice. podemos escoger. You are chosen when you make that choice. Somos escogidos cuando nosotros hacemos la decisión. You know, even before the creation of the world, God had you in mind. Aún antes de la creación del mundo, ya Dios nos tenía en mente. That's why Christ came and died on the cross for us. Por esa razón, Dios vino a morir en la cruz por nosotros. And even if you were the only one, He still would have come. Y aún si hubiéramos sido los únicos, aún así Él hubiera venido. But what I think is even more powerful than that Pero lo que siento que es más poderoso que eso, is that He offers that opportunity to everyone, es que Él ofrece esa oportunidad a todos, but not everyone takes Him up on the offer. pero no todos la reciben. And you know why they don't accept the offer? ¿Y saben por qué no la reciben? Because you never talk to anybody about it. Porque nosotros no le hablamos a nadie de eso. What? It's on me. Es mi responsabilidad. You know, when I was about 12 years old, Cuando yo tenía 12 años, I was here. yo estaba aquí, I was being ministered to, yo estaba siendo ministrado, and they prayed for me, and I fell down. ellos oraron por mí y yo caí al piso And God gave me a vision. y Dios me dio una visión And He said, feed my sheep. y me dijo alimenta mis ovejas. My name is Peter. Mi nombre es Peter. I didn't even realize that feed my sheep was in the Bible, Yo ni siquiera sabía que esa frase de alimenta a mis ovejas está en la Biblia, much less that it was in the book of Peter.
y menos que estaba en el libro de Pedro. Whoa, right? But there's something interesting about sheep. Pero es algo interesante acerca de las ovejas. Guess what? Sheep produce sheep. Las ovejas producen ovejas. The shepherd does not produce sheep. El pastor no produce las ovejas. So if you want to grow as a congregation, Entonces, si deseamos crecer como congregación, invite someone to church invitamos a alguien a la iglesia, because sheep produce sheep. porque ovejas producen ovejas. Whoa. So we are more than conquerors. En la Biblia dice que somos más que vencedores. So what then shall we say in response to these things? Entonces, ¿qué diremos frente a esto? If God is for us, who can be against us? Si Dios está con nosotros, ¿quién en contra? He who did not spare his own son, but gave him for us all, El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. how will he not also, along with him, graciously give us all things? ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Who will bring any charge against those whom God has chosen? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? It's God who justifies. Es Dios el que justifica. So who condemns you? ¿Quién condena? No one. Ninguno. Christ Jesus died. Jesucristo murió. More than that, Más que eso, was raised to life. resucitó And he's at the right hand of God, y está a la derecha de Dios interceding for us. e intercede por nosotros. So who then shall separate us from the love of Christ? Entonces, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Shall trouble, La tribulación, hardship, la angustia, persecution, persecución, famine, hambre, nakedness, desnudez, danger, peligro or the sword? o la espada. And it says, for your sake we face death all day long. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, For we are considered as sheep to be slaughtered. nos tratan como ovejas para el matadero. So not only does Paul tell us that Christianity requires trouble, Entonces, únicamente Pablo no nos está diciendo que ser cristianos requiere problemas, it also includes persecution. también incluye persecución, You might be hungry, famine, hambre, nakedness, desnudez, to where you're without anything, hasta el punto de que no tienes nada, danger, peligro or sword. o espada. And he says, and if you don't get it, Y si aún así no lo entiendes, he says, unto death. hasta la muerte, Because that's what it means. porque eso es lo que significa. My friends, we are blessed to be in this country. Mis hermanos, estamos muy bendecidos de estar en este país. You have no idea that you could go to church freely in this country. No tienen ni idea de cuánto es la bendición de ir a una iglesia libremente aquí en este país. There are countries that you go to church, you will be arrested. Hay muchos países en donde uno va a la iglesia y puede ser arrestado. There are schools in the United States that if you proclaim what the Bible says, they could arrest you or expel you. De hecho, hay escuelas en los Estados Unidos donde cuando tú proclamas a Dios puedes ser arrestado. This is the type of thing that we haven't been used to as Christians. Es algo que no hemos estado acostumbrados como cristianos. You know, they'll tell you that you're anti-gay or you're anti-trans, Te pueden decir que tú eres anti-gay o anti-trans and they'll say that it's hate speech. y te van a decir que es que es odio. But the Bible tells us to love everyone. Pero la Biblia dice que amemos al prójimo. But even if they're in something wrong, Pero aún cuando ellos están en un pensamiento erróneo, love them. ámenlos. Because when they go through those difficult moments, Porque cuando ellos pasan por ese momento de dificultad, they'll remember, hey, that person was different. ellos se van a acordar de quién fue diferente. That person has something going on in their life. Esta persona tiene algo diferente en su vida. Maybe they can help me. Quizás esta persona me pueda ayudar. Be that person. Sé tú esa persona. People should know you're a Christian. Las personas deberían saber que nosotros somos cristianos. People should know you love Jesus. Las personas deberían saber que amamos a Jesús. Doesn't mean you're going to be perfect, No significa que vamos a ser perfectos, but God can use you to be the difference in someone's pero life. Dios nos puede usar para hacer una diferencia en la vida de alguien. And he says, "No, in all things, we are more than conquerors through him who loved us." Y finalmente dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. For I am convinced that neither death nor life,
Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, neither angels nor demons, ni los ángeles ni los demonios, neither the present nor the future, ni lo presente ni lo porvenir, nor any powers, ni los poderes, neither height nor depth, ni lo alto ni lo profundo, or anything else in all of creation ni cosa alguna en toda la creación will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. That means that you're not going to be perfect. Significa que no vamos a ser perfectos, You're going to make mistakes. vamos a cometer errores, That's not going to separate you from the love of pero Christ. eso no nos va a separar del amor de Cristo. Quit beating yourself up. Dejémonos de lamentar con eso. If you do something wrong, Si hacemos algo mal, confess it before God. confesémoslo ante Dios, Receive that forgiveness. recibamos ese perdón Don't do it again. y no lo hagamos. It's that simple. Es simple. If you mess up something with your friend or your brother, Si causaste un daño con un amigo en una relación, ask for forgiveness. pregunta por perdón, Restore that relationship. restauremos esa relación. Life is too short to carry on these problems. La vida es muy corta para estar con estos problemas. May the Lord bless His word. Dios bendiga esta palabra. Please stand to your feet. We're going to Nos levantamos, por favor. Dear Heavenly Father, thank you for this day. Gracias, Dios, por este día. Thank you for all you do. Gracias por todo lo que haces. Thank you for giving us your word Gracias por darnos esta palabra and reminding us that following you is not an easy path, y recordarnos que seguirte a ti no es un camino fácil, that it'll have challenges, que va a tener desafíos, it'll have difficulties, dificultades, but we know that you are in charge of us, pero sabemos que tú estás a cargo de nosotros, that you are the one protecting us, que tú eres aquel que nos protege, because you are the one who created porque us, tú eres aquel que nos creó and nothing will separate us from your love. y nada nos va a separar de tu amor. Lord, we ask that you remove all feelings of guilt, Señor, te pedimos que quites todo sentimiento de culpa, all feelings of shame, toda cadena de culpa, de vergüenza, and we break all of that in Jesus' name, y todo lo cortamos en el nombre de Jesús. because the enemy has no power over El us. enemigo no tiene poder sobre nosotros. You bought us with your blood, Tú nos compraste con tu sangre and you resurrected on that third day, y tú resucitaste en aquel tercer día and inside of you is the Holy Spirit, y dentro de nosotros está el Espíritu Santo, which raised you from the dead, quien te levantó de la muerte and it raised us as well. y nos levanta a nosotros también. Thank you for that, Lord. Gracias por eso, Señor. Lord, we love you and we thank you. Nosotros te amamos y te agradecemos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Gracias.